Busy lahat ah. Kaya pala punggok yung gawa mo. Ang sukat mo. Ano yung sukat mo? 4x3. 3x4 and a half. Baliktad. Ano ba dapat? 4 and a half by 3. 4.5 by 3 ba? Hala, tuloy lang. Busy lahat. Ako, madami pa akong labahan. Ay, dito. Ang ganda to, oh. 3x3. 3 by 3? Oo. Okay na to, oh. Okay na. Tapos kinalabasan. Yan, oh. 3x3. Sige, bahala ka. Basta 4 daw eh. 4.5 daw eh. 3x3. Ay, buti. Hindi ko pa nasusulat yung baba. Sige, 3 by 3. Bahala ka.